লাগাই না গো নবী, সারাটা রাত আমি দরজার পাশে দাঁড়ায় অপেক্ষা করি কখন আমার দিনের নবী সে দরজার পাশে ডাক দিবে। যদি দরজা খুলতে দেরি হয় নবীর কষ্ট হবে, এজন্য আমি বিছানায় পিঠ লাগাই না, দরজার পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় সারা রাত অপেক্ষা করি। এজন্য ডাক দিতে দেরি হয়েছে, খুলতে দেরি হয় নাই। যেরকম সুবহানাল্লাহ, আরেকটু যেরকম সুবহানাল্লাহ। सिद्दीक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, उस्मान तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की सखावत में तेरा नाम रहेगा, हैदर तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की शजाअत में तेरा नाम रहेगा, मुआविया तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की सियासत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की सियासत में तेरा नाम रहेगा। मुसलमानेर आवाज এখন আল্লাহু আকবার। বাইরে বন্ধুরা, হযরত ওমর চোখের পানি জড়ায় জড়ায় সিদ্দিক আকবরকে বলতেছে, ভাই আবু বকর, ওই রাতের নেকিটা আমাকে তুমি দাও যেই রাতে তুমি 40টা রাত তুমি